Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's read today's inspiration from Ephesians chapter 1 and verse 4. Inspirasi hari ini dari Efesus 1 ayat 4. Even as He chose us in Him before the foundations of the world, that we would be holy and without blemish before Him in love. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Here, Di sini, a great revelation has come out now. suatu pewahyuan yang besar sedang dibuka. Many times we don't understand who we are, what we are. Banyak kali kita tidak mengerti kita siapa dan kita apa. That's why the problem, we are confused and we question so many things. Itu sebabnya orang menjadi bingung dan mempertanyakan banyak hal. The Bible tells here very clearly, Alkitab sangat jelas mengatakan di sini, even before God created anything in the world, He bahkan has Tuhan menciptakan apapun di dunia, He has chosen you. Dia telah memilihmu. That means what? Artinya, He already designed. Dia udah He knows who you mendesain. are, Dia tahu siapa and He's engkau, chosen you. dan Ia memilihmu. But many times, Tapi seringkali, oh, why I'm born in this world? wah, What is kenapa saya lahir di this? dunia ini? Ini apa yang sedang saya Well, alami? maybe I should have married in Oh, mungkin somebody. saya harusnya menikah dengan Maybe I should have been born in this family, siapa, or atau maybe in this country. harusnya saya lahir di keluarga ini atau negara ini. You have to understand. Kita perlu mengerti, You have been chosen even before the foundation of the world. kita telah dipilih bahkan sebelum bumi didirikan. In fact, the Bible tells Bahkan Alkitab mengatakan where you will be and what you will be di also. mana kamu akan berada dan kamu akan jadi apa juga udah ditetapkan. And the Bible tells even the Dan name He Alkitab knows. mengatakan bahkan nama kita dia udah tahu sebelum kita dilahirkan. Okay, so here what does it tell? Jadi di sini apa dikatakan apa? He chose you in Him. Ia memilihmu di dalam Dia. If you are hearing this, Kalau engkau sedang mendengarkan you need to understand. engkau perlu mengerti. You are chosen in Christ. Engkau dipilih di dalam Kristus. Hallelujah. Haleluya. Number 2, it tells, Nomor 2 dikatakan, even before the foundations of the world. bahkan sebelum bumi diciptakan didirikan. Okay, for what He has to do all these things. Untuk apa Ia melakukan itu semua? So we need to know the reason. Nah, kita perlu tahu alasannya. The Bible tells here Alkitab di sini mengatakan to be holy. untuk menjadi kudus. Hallelujah. Haleluya. God tells in the Old Testament, Tuhan mengatakan di Perjanjian Lama, as I am holy, you shall be also holy. seperti halnya aku kudus, engkau pun kudus. So we are supposed to be holy. Jadi kita harusnya kudus. That is one of our main purpose. Itulah salah satu tujuan utama kita. The second thing, Yang kedua, we should be without blemish. kita seharusnya tidak bercacat celah. How to be without blemish in this world? Bagaimana hidup di dunia tidak bercacat celah? Number 1, Nomor 1, we have to try ourselves killing our ego, our pride, and our flesh. kita pertama harus mencoba dengan diri kita sendiri untuk membunuh kedagingan kita, ego kita. The devil fall because of his pride. He want to sit in the throne of God. Iblis jatuh karena kesombongannya, ia mau duduk di tahta Allah. Eve ate the fruit because she want to be like God. Hawa makan buah yang dilarang makan karena ia ingin menjadi seperti Allah. So this is a big problem. Jadi ini masalah besar. That is one which creates a blemish in us. Itulah yang bisa menciptakan cacat celah dalam kehidupan kita. So, Jadi, kill our flesh bunuhlah kedagingan kita and ask God dan minta kepada Tuhan to cleanse us every day, untuk every menyucikan time kita setiap waktu, something setiap like the hari. Holy Spirit talks to you. Terutama saat Roh Kudus mengingatkan kita, kita langsung minta ampun dan minta Tuhan suci kuduskan kita. Amen. Amin. Blemish what? Before Him in love.
So, we need to be without blemish in love. Jadi, kita harus tanpa cacat celah dalam hal kasih. Next problem is what? Masalah berikutnya adalah Love is a problem. kasih adalah masalah. If you love your neighbor, Kalau kita mengasihi sesama kita, if you love your enemy even, bahkan kalau kita as Jesus mengasihi tells, musuh kita seperti kata Tuhan Yesus, there won't be problem. tidak akan ada masalah. The problem is Masalahnya adalah people love yourself. orang mengasihi dirinya sendiri. The Bible tells Alkitab mengatakan, you have to sacrifice yourself for other people. justru kita harus mengorbankan diri kita untuk orang lain. But many people, motivational speakers, tell what? Tapi banyak pembicara motivasi mengatakan apa? Love yourself. Kasihilah dirimu, Then only you can love others. baru bisa mengasihi orang lain. But Jesus said different. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, You sacrifice yourself. korbankan dirimu. Even if you have 2 dresses, give it one. Bahkan kalau punya 2 pakaian, berikan 1 kepada orang yang membutuhkan. Even love your enemy. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Even if they hit on your right, show your left. Bahkan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. So, love. Jadi kasih. So, be somebody Jadilah seseorang who can love, yang bisa mengasihi, who can be without blemish, yang tidak bercacat celah, not because you need a certificate, bukan karena kita perlu pengakuan, but because that is the purpose which tapi God karena has itulah chosen you even tujuan before the foundation of the world. kenapa Tuhan memilih kita sebelum bumi diciptakan. Hallelujah. Haleluya. You're special. Kita istimewa, Chosen before the foundations. dipilih sebelum bumi diciptakan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. We pray for each and everyone watching Kami here. berdoa untuk setiap orang yang berdoa bersama kami. Lord, Tuhan, you chosen them Engkau before the telah foundation of the memilih world. mereka sebelum bumi diciptakan. So that, Lord, they can be Sehingga holy, mereka bisa kudus, without blemish, tanpa cacat, and they shall be in love. dan senantiasa mengasihi. We commit everyone into your Kami hands. serahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu, Because you chosen them, karena Engkau telah memilih mereka. you shall lead them Engkaulah yang akan membimbing and mereka keep them under your wings. dan menjaga di naungan sayap. In the name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin.